Я фастак фандагалабун афандараст кутой устат батыр беджем. Месен мазалмар басыдысты республикай кухтари вагад президент гаглуйта аланы сарглаудай. Набастай сарглавак зардабын тафарфаста захта фамарду ваджبینونتن اما خلرتن و بانسان کتا زاگ республика کتریتر کات کنزن صبر فیدن سرابوندیت سارت چیسن وند کتا و سقایتارتن. بنتون زونگل پوتای بطوری ما بازم بزاکران درست بیاد. هم رویدت کوسن دلا نباکم کم ملاونچ آبونو دورن در سر آوسی فلا بنتون زونگل پوتای دسته. زدار هیوت سکوتون اولون دارس. آدون بزاکرانه مخباگه به کراجی فرس ما. سمر توفه کستم ففده بون کتم. شداری ترجه. بدبال استودی هدون باتر در یم بلتی ما یفسمر کی مرا شدی منه نرای گرم بسته. آبون در یخیشان خسل نماتا ما یرای گرم بسته در شتر ورسی فدراسی سرول تو درا شدی خشت بدرمه. نکوزون هم افته می خشت نزیان نویم بایده. زیانجم بینونتم مسئله زغم مرباط دورسی فدراسی مینوار республика خصاری رستون مارات کلاخمیتاف یاران خاصوی بانسان کتا زغگا آخم لپوت قایتار زیناد انوستم کایت سرزن آدم زردتم. Он здесь жил, он здесь был все время как воин, с самого первого дня, когда стал молодым, здоровым человеком. Мы его помним. И до последнего момента своей жизни он презирал смерть, он погиб как герой. Таким людям памяти не стоит. Они сами как памятники. Мы должны помнить о них, чтить, уважать. Потому что такие люди, как Батырбек, делают нам будущее. Мы должны помнить его. Мы должны помнить его имя. Говорить о нем в школе, во дворе. Младшим своим рассказывать. Потому что будущее Южной Осетии кроется и держится вот на таких людях. республика президент гаглуйта аланы барамынд магаска устаты батыр беги амалаты фаста хурзахчинырцыд фиды баста қаққанаджи майданай. Указом о награждении медалью защитнику Отечества Устаева Батырбека Иласовича посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, наградить медалью защитнику Отечества Устаева Батырбека Иласовича посмертно президент Республики Южная Осетия Алан Гаглуев. استاد باتر بیگلت دیست پورخ سازازه بازداد نرتفرتم کاتستان سفید قباتر زیناد انوستن باز زایزن اخسار زیناد مرای گرم بستایل او دول دای لکاد سیموالای باتر بیجی امبلت اما ورزون آدمای مثل دست کد ناخور رود قد خیسا و آدایماگ آفتم باتر فندارست کنم آبون و شبنات نشود اون بیره خورز لپوتاییز کدوم من مراز مران خواست کنجیتا زاختوی ورسه تخیی رستون سنبول تخیی نبا واکدوی سیفزون گفتم خوشاوینن خواهم آمود لبرد شود اما هیستوریای فست شود فتجاک بنات تاوجستم هاشا پتکت دروی زرد کگنو وی وزاو زرده واقع جورن فلا وش هیستوریای فست شود تافته اوکراینای زخی مادام فستا خاط لاست و وستات لاس لب باتر استیدام یرستون ایران آدمه کمال بنجدر نام خاطا هاخم خورج نادم باتر دشست بازن ران خواست گنج تبانسان کد دویوی کود رمست قباتر اما فند ویدار خستون نه فلا ما خلار زرده طریقت گنگ اما اوانک جنم بال کتیل کتری در ود نفس باورن یول وزاو در رسته جت در استاد باتر بگم فستاک هرزبون زاختوی خستون کادیمم